Yan. Nayem, pasok na lang masuk sih. Salaya. Mata muda teng lampadi. Bulir motor nari. Ini kali lagi sih. Di mana tadi? Di kan mana mas? Nah, di bank sakka mas, bank sakka. Salaya lo beda. Tur tuh bahasa usiti. Bahas ke bahas ini. Kawan dari kah? Akan kawan dari. Ini. Ayo mudah ursi. Mudah. Kiawan mah itu dia tuh. Aja. Asal lo sih. Dim diam kayan.